Grabe. Yung 2 days lang eh parang pang 1 week. Aba, nung nakita ko. Si Benga, nag-iisip niya, pakbag. Yung oo, magpapakbag din sana ako nung makita ko yung kay Fatima. Grabe. Ayun siya. Pilipinas eh, ako. Yung March, parang inape, pang 3 days lang siya. Ako pang 1 week, yung isa pang 1 month. Sabi ko naman, kung ito lang ang akin, ay pang sapatos lang. Kung ito lang, yung pang duster lang, paano yung mga gamit kong iba? Wala na. Sa bag ko. Mas maliit pa yung So, sa aking guest dito. Ade, pang chinelas mo lang yun. Kaya, hindi pwede. Ganyan talaga Sige ako. na, picture na tayo. Bye-bye Okay. na kami siya. Talong lang yun. I-ano mo rin ako. Ano? I-video mo rin ako. See you natin! Ako din, Salamat agapi ha. Magre-ready ka na rin kung anong mga dapat sa'yo. Thank you. Hindi kasi doon. Masisira yun sa akin. Kaya mauna ka na. Agapi Liz, thank you ha. Is it 1 hour? How long it takes from here? Bye! Thank you Agapi. How much? We would like to go down in the center. Sorry? In the center. Center. Yes. Ah, okay. Okay. Ayan, nakataksi na kami papunta sa center of Melina. Tanungin mo nga ate kung paano pagpunta din sa kung nandun tayo sa center. Ay, pero hindi natin, doon na lang tayo kukuha ng taxi. Hindi. Maglalakad na lang tayo, magtatanong na lang tayo, unahin na lang natin. Malapit lang doon. Puso oras mia ora. Matulog na. Ay ako may oras yan nakimito. Mista pa me protas to sto Kendrico. Yan na perpatame na blepo me tiehiki. Que me tapa me bros sa equipo nesto Estel. Θέλω φορέ για να φύγετε. Ναι. Γι' αυτό να κατέβει. Τι ώρα θα φύγετε? Μετά να πάρουμε μετά κάτι 9. Έχει 9. Ναι, γι' αυτό έχουμε χρόνο για να κάνουμε γύρω. Ναι, πρώτα. 15 λεπτά, 20. Ναι, εντάξει, μέχρι εμείς κάνουμε σαν δρόμο μας. Δεν είναι πολλά. 1,5 χιλιόμετρο. Kaya man parme pa taxi as po. Είναι 5 ευρώ. Taxi. Okay. Καλύτερα να πάρουμε taxi. Ναι. Γιατί κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη, ναι. Είναι και οι βαλίτσες. Ναι, έχουμε και βαλίτσες. Θα κουραστούμε εκεί για να κάνουμε γύρω και μετά κουραστήκαμε για να πάμε πάλι στο ΕΚΤΕ. Από 2 ευρώ μα βάλετε πήρε τα ταξία. Ναι. Εκεί μπορούμε να πάρουμε ταξί όπου θέλουμε, δηλαδή την ώρα, ναι.